track 14. Please stay behind the yellow line on the platform. This train has 8 cars. Car 8 is at the front of the train, and car 1 is at the rear. Cars 1, 2, 3, 7, and 8 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in cars 3 and 7. Please refrain from smoking in the train, including areas at either end of the cars. This train will be stopping at every station before arriving at Shin Osaka Terminal. This train has no entrances at the front of car 8, nor at the rear of car 1. Thank you. 小玉730号各駅停車新大阪駅が到着いたします。危ないですので足元、黄色い点字ブロックの内側まで下がってお待ちください。ホームの柵から離れてお待ちください。この列車は8号車前より1号車後ろよりで乗車口はございません。また1号車にはお座席はございませんのでご注意ください。自由席ご利用のお客様、2号車、3号車、7号車、8号車をご利用ください。写真を撮られる方は柵から離れてお撮りください。黄色い点字ブロックまでお下がりください。